سلام كورات تخاتلتنا إذا مدب كمي تخونو نحج حيزلكم متي زلوخو بزعبا هلاوة فتار ويكا هلاوة أملاخ زملكتي وزغا حدا ساينتيست ويكا أستروفيزيكس زصنعه بأستروفيزيكس ونستمرغ لعل 10 شمونته مصحفتون زصحافه السبي أبز نريئ زلنا نيل ديغراس تايسون بحال ازي بزعبا هلاوة أملاخ أب سنفلت تمركيسو زكاتا سبي كأمنوون كم زلوهم بس نفلت أطاو من قديو مبزحتي إجزيز الزارب أبزي مسؤول زلو تري وزلوهم كأ بيرس مورغان زبها غازيت أنياي سلازي إزي نمنتا از مدبزي أمتي زلوهم الزبل أبزي حجي إوان زمن إنترنت كوين له زمن AI كوين له إزي خا أنتاي مالتي سنفلتاتنا زارب زلنا زغول زمت معبالتات نريء زلنا مسابح حقوتاتنا ندحري تمليس كخطري أقول لغا أبزي درجة زبت إحنا زلنا ولا حماق قلي يسب بحماق كترجمو يخلي قال يسبك أبو تصبو كريه يخلي أبنت أبوتاتنا مالت ندحري تمليس كان دحري خاسي بأقرم أشحات كيلومترات زقوا عزيز نبور حجي ناي ساعات ناي كلتا ساعات ونكوينو له مالتي سلامتاي نفرتي سلاس نفلتات قالت ما هيزن بزح نقرات الله مالتي نري أزلنا أنا حمامات مدهنيتاتي ما هذا الله قال إذا حجي بس نفلتات أو من قدي بس قبر مصنعات استرخبة نود سب قصال النوت نخرج زحجز مسارحيتاتي إذا قلوا نقولوا زلنا هلاو أملاخ بخماء زر زبل حتوك لا على لوس لذي دكنا أب ساعات زي أب إنترنت زرخوا حبريتا كابتن إحنا زعبنا له التعبية ناي حبريتها ناي مركب من قد قرب فليز ولا سلازقنا إزي أبزم تيزور له أبزم دبام تيزور له هلاو أملاخ انتايو كما يمثل أب تمرتون مهاروس لزلو نحنا خم أمنت ندحر كوينا جزار أسناسي هلاو أملاخ نأمن ندحر كوينا سب هيمانوت ندحر على نقولنا دكنا أنا خمسة عينات حطتاتون أبزحتنا أوان سنتين من الشرلهم مردأتا كحجز الناس لزخيل يوون عالمون ناوجس أتخيز اللامبر ندحريت سلزيت من الزلا إذا جرى زخن عقبة ندحر كوينا مردأتا خلونا له بزغونا نيل ديغراس تايسون نزوم سوات زيهم استفعلوا سوات متسمابزي يحطوا يوم نتي ناتو مرداتا ويكا مرغز إتات بخمي يملسولهم كنرينا كم حدث نفلت أتاوي سبمتا I know you're an avowed atheist. How can you be so certain that there is no supernatural, godlike entity out there, given that we... أبزي تقدمت حتى تمتسأ نساء بزخلو زولو أب عالمسي نسخة خمسة أملاخ يلن يلكا كتأمن زخالك سنتاي زولو زولو أمنتاي تمركز كأخ. We know so little. Well, first, I don't count myself among the ranks of avowed atheists, and I'll give a fast example why. A friend of mine went up to fix the Hubble telescope, okay, on the space shuttle, and on my Facebook feed, I said, "Godspeed to the space shuttle astronauts," and then in the comment thread, it said, "I thought you were an atheist. How could you possibly say that?" And so the fact that I gleefully said that and atheists complained about it, clearly I'm not an atheist. Okay. أبز حجي تحطه زقربت ريناينا حجي زيوم كم زيوم أب عالمسي فتار ويك أملاخ زبهال يلن زبل مرقص إتات زلوم سبات إتيست تبايلم زوعوا حدا إتيست مالت كان تاي مالتي بقى عالمسي بسنة فلتات زقومت ياس لذي نحادا نقر بسنة فلتاتاوي من قد غيركا كساب زي الرقا قسكايو هلاو كتزارب عايت خلني خازبل أمن زلوم يوم نيل ديغراس تايسون حدا خابتهم أستروفيزيست زصنعي لكم بزح مصحفتون صحافي بزعوازي أستروفيزيكس حج انتاي زصنع بزعفات طفر هوا كواكب تبولو زتفلاليو جالاكسيتات بولو غلي زصنع بزعبا ورح بولو ولا كواكب تبولو زخونه بولو اب هوا زولو ነገር اب طفر زولو ነገር كله ابزي ዘለናዮ ዩኒቨርስ ዝባሃል ዘሎ ነገር ዘጽንዕ እዚያ ፕሉቶ ትባሃል ፕላኔት ከም ዝነበረት ኩላትና ንዝክሪና ትሽዓተ ፕላኔታት ኣለዋ ገለ ተባሂሉን ንመሃሮ ነርና ኢና ኣብ ጋላክሲስ ትሽዓተ ፕላኔታት ኣለዋ ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዝዞራ ገለዚ ከም ዝተማሃርናዮ ብፍላይቶም ኣብ ግዜና ዝተማሃርና ኣብ ዘና ዕድመና ዘለዎም ንዝክሪና ሕጂ ግን ሸሞንተ ፕላኔታት ኮይነን ዘለዋ ታ ፕሉቶ ትባሃል ፕላኔት ንኽትከውን ብቕዕቲ ኮነተን ተባሂላ ተኣልያ ዘላ ብሰንኪ እዚ ንሪኦ ዘለና ሳይንቲስት ኒል ደግራስ ታይሰን እያ ስለዚ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ንምባል ኢለ ከም ኣብነት ኣምፅየ ዘለዉ نابتناوت مرداتا سلازي أنس إتيس أيكونكون جلز عيناتي يزبل زلو مهنياتو
توم ايتيس نبعلون بتا انا زصحفو كومنتات زصحفولو بزعبا نابطفر كيدوم سي بتلسكوب نحنتي ناي اذن ساتلايت كعري زخدو سبات نيروم بزعبهم املاخ اواهيدو زصحفو صحف ስለዝነበረ ስለምንታይ ከም ዲልካ ጽሕፍ ገለ ኢሎም ቶም ዘይ ኣመንቲ ዝበሃሉ ዘሎ ማለት እዩ ከም ዝወቀስዎ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ደሓን ንኺድ ናብቲ ናቱ መርገጺታት ወይ ከዓ መካትዕ ነጥብታት My favorite Broadway musical of all time is Jesus Christ Superstar, which I saw in real time in New York City. And I don't know that atheists can. So I don't. So is there a God then, Neil deGrasse Tyson? I'll be about to have breaking news. I don't know. Is there a God? Okay. So what I will tell you is that with Amlach allodo, when is Brazolo, I felt it in Azolo. I malati fault I killing it. Sra had a ሳይንሳዊ ዝኾነ ሰብ ዝዛረቦ ዘረባይ ምክንያቱ ሳይንስ ካብ ኣይፈልጦን ጀሚርካ ኢኻ ንኽትፈልጦ ትሰርሕ ስለዚ ኣይፈልጥ ክሳብ ጭብጥ ዘይመፀ የለን ክብል ኣይክልኒ ኣይፈልጦን ኢኻ እዩ ዝብሎ There are a lot of unknowns in the universe, but just because there are unknowns does not mean there's a deity in the unknown. If you're going to assign a deity to that which it doesn't mean there isn't. That's correct. So you're more of an open mind about this, right? Everyone should. If the unknown is the unknown, but the ኣብዚ ሕጂ ከም መካትዕ ነጥብ እንፅዋ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እውን ዝዛረበላ እንታይ ብሳይንስ ሓደ ነገር ክረጋገጽ ስለ ዘይከኣለሲ ናብ ኣምላኽ ገጽካ ስራሕ ኣምላኽ ኢልካ ክትዛረበሉ ሲ ኣያምነሉን እዩ ዝብል ዘሎ ንሓደ ነገር እንድሕር ዘይተፈሊጡ ምንጪ ኣመጻጽኡ ከም ዘለዎ ጥራሕ ዘይተፈልጠ ነገር ኢልካ ክትቐምጦ ኣለካ ክሳብ ትፈልጦ ዝብል መርገጺታት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ሰባት ኣምላኽ ኣሎ ኢሎም እንድሕር ተኻቲዖሞ ጭብጢ ኣምፅሎይ ኣምላኽ ከም ዘሎ ጥራሕ ዝብል እምበር የለን ኢለ ንኽዛረብ እውን ሳይንስ እውን ኣየፍቅደለይን እዩ ዝብል ዘሎ ከም ሓሳብ ዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ the track record of people saying God is behind this and then you add a little science to it and you find out no we can completely explain it and control it then that the history of that exercise is so rich with science discovering the unknowns that were previously ascribed to deity, like lightning bolts and weather systems. There was Poseidon, there was Zeus, there was, just look at the history of this. ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ደቂ ሰባት ሲ እዚ ስራሕ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ገለ ኢሎም ዝገልጽዎ ዝነበሩ ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱ ብስነ ፍልጠት እቲ ነገር እቲ መርሚሮም ንኽፈልጥዎ ስለ ዘሸግር ዝነበረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን መርሚርና ነቲ ዝተፈጸመ ነገር ብስነ ፍልጠት ማለት እዩ ንምንታይ ኣጋጢሙ ክንፈልጦ ስለ ዝኸኣልና ሲ ስራሕ ኣምላኽ ኣይኮነን ናይ ተፈጥሮ ነገር እዩ ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ከም ኣብነት ዘምፅኦ እንታይ በርቂ ሕጂ ቀደም ከምዚ እንታይ ዝሕሰብ ነይሩ ከምዚ በቃ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንኣብነት በርቂ እንድሕር ሃሪምካ በርቂ እንድሕር ኣብ ዝኾነ ወዲቑ ገለ ብዛዕባ ናትና ሕብረተሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦ ከላ ከምዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ገለ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ ነይሩ ካልእ እውን ዝገለፆ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ ቀደምሲ ከምዚ ስራሕ ኣምላኽ ገለ መለ ዝሕሰብ ዝነበረ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንኣብነት ናይ ኩነታት ኣየር ንኣብነት እዚ ማይ ሲ ኣባጅጎ ወይ ኣምላኽ ማይ ክህበና ገለ ኢልካ ግን እቲ ማይ ካበይ ይመፅእ ገለ ኣጽኒዕካ ምስ ረኣኻዮ ግን ብስነ ፍልጠት ምኽንያታት ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ማይ እውን ኣበየናይ ዓዲ ኣበየናይ ቦታ መዓስ ክሃርም ምዃኑ ሰዓት እዚ እውን ፕሬዲክት ትገብሮ ኢኻ ወይ ከዓኒ ኣቐዲምካስ ትንበዮ ኢኻ ኣብ ከምዚ ቦታ ማይ ክሃርም እዩ ከምዚ ደበና ክኸውን ይገለ እንዳልካስ ትፈልጥ ኢኻ ስለምንታይ እቲ ዌዘር ሲስተም ወይ ከዓኒ ናይዚ ኩነታት ኣየር ሲስተም ሲ ብመጽናዕቲ ብስነ ፍልጠት ተረጋጊጹ ስለ ዝኾነ ቀደም ግን ማይ እንድሕር ከሊኡ ንኣብነት ሕጂ ኣብነት ከምፃልኩም ኣብ ሓደ ቦታ ማይ እንድሕር ንነዊሕ ግዜ ከይሃረመ ፀኒሑ ሲ ኣዴታትና ዝገብሮ ኣሎ ይምህለላ ንብል ሕጂ ናብ መን ዝምህለላ እንድሕር ኢልና ናብ ፈጣሪ ብሳይንስ እንድሕር ሪኢኻዮ ግን ማይ ናብቲ ቦታ ዘይመፀሉ ምክንያት ብሳይንስ ኣጽንዕዎ እንድሕር ኢልካዮም ኣጽኒዖም ከምዝን ስለ ዝኾነ ምስ ዝተፈላለየ ነገራት ተታሒዙ እዚዩ ክብሉ ክኽእሉ እዮም መዓስ ዳ ማይ ክመፅእ እንተልክዮም እውን ብገምጋም ኣብ ከምዚ ግዜ ማይ ክመፅእ ናብዚ ቦታ እዚ ኢሎም ክነግሩካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚታት እዩ ዝብል ዘሎ ካብቲ ብሳይንስ ክግለጽ ዝኽእል ሰብ ግን ኣብቲ ሰዓት እቲ ብዝነበሮ ቀረብ ናይ ፍልጠት ክፈልጦ ስለ ዘይከኣለ ጥራሕ ምስ ኣምላኽ ዘተሓሓዞ ዝነበረ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ብስነ ፍልጠት ተፈሊጡ ሲ በዓሉ ብተፈጥሮ ዝመፀ ዳ እምበር ኣምላኽ ስለ ዝኣዘዞ ከም ዘይኮነ እዩ ዝዛረብ I'm not given reason to say we're going to find something God is going to be at the center of that and there'll be no science to apply.
I'm going to look for the science first because that's how the history of this exercise has unfolded. If you go online and in a Google search, you type God's worshipped by humans. There's a tally of all the gods ever worshipped by humans in the history of civilization. And it just goes screen after screen after screen after screen. So when you say, do you believe in God? Which God? Is it Zeus? Is it Poseidon? حجي أملاخ الكان عملت ندحر صحيف كاب إنترنت أملاخ ندحر الكاسي أنا أملاخ يوون كفلت أي كالني زوزلو سلازي ندحري تمليسنا ندحرينا يو أب تاريخ ودسب بأشحات زقصور أمالختيهم نيرهم مالسي أبزي كروا جزء زنا عملت حجي زنا إبراهام ريليجين زبال إسلام بولو ويكا زي كريستيان أيهود جلز زبال إذا زمت أبزي كروا جزء ندحري تمليس كان ندحري خيو بتعم بزحات أمالخت نيرهم كسب حجون بزحات كالوت أمالختون علو أب عالم سلازي أملاخ اللي نحن نزارب كل ناسي أنا أملاخنا نمزل لنا ونصرع يكونني زوزلو نعملت أب كريستيان بولو وي أب إسلام كنبل نخيل ولا أب أيهود أملاخ نمدري فتير واقع لخنا بالكلنا أنا أملاخ مخانو خلاتنا مرداتنا لنا كالوت منزلهم أكلات كالو سوم كابناتهم كخال مردات لهم سلازي ناتهم أملاخ لهم ناتهم مجلس إتات لهم زعبات فطرة سلازي أنا أملاخنا نبزل لنا إذا نصور يكونان يزو سلازي ود سبسي أبت أملاخنا نقول أزلنا كمان أب حدا نتبس كم زي كأري زارب زلا. Is it the Jewish God? Is it the Christian God? Because the Jewish God from the Old Testament is filled with wrath, okay? All right, and smoting and smiting and whatever the past tense verb is. And so, and the New Testament, God is kinder, all right? A little nicer, yeah. Yeah, all right. So you look at all of this and you say, is that the God you want me to comment on? Or is there some other God? Typically, it's the Judeo-Christian blend there. In that context, I would say in my studies of the universe. Okay, حجي نتايو. Okay, أملاخ كتب لنا خولها. Okay, السو حجي نتي مالسي بزحات أملاخ كتب عالم كله يخول يوم يلوندي. تحجي أتوكي روح زارة ولا زلزلوجن. فلوت نجار يخلاتنا ونتردينا لنا. أبزي بولي كيدانن حدش كيدان زبهال أمنتنا يزبلنا ماتينا إبراهام أمنت تواهي لزقلت. أو تمركشي مالتي. السي متحف قدوس نقوله نحن أب كريستيان أب كالوت أمنتنا إبراهام نسي. أبتي بريد زفترات كون خيل ولا كسب حدش كيدان زمت كون خيل. أنتي بلت متحف تزي. I value evidence, and I don't see evidence for any kind of active intelligence or power over anything. Yeah. And سلازي أو تمركيسان حري أيه يزوزلو كسب حجي زخونة يخون شبتي أيرخبكون نعلمسي ندم على ريا زخيد زخونة يخون لعل السب زخونة حيلي مالتي لعل تفترة زخونة حيلي أملاخ نقول زلنا مالتي ملوكة أو زخونة حيلس أيرا أخون يزوزلو. If you had evidence, show it to me. I'm all in. Free. Anyway, I read a book, Consolation of Philosophy. The main guy, Boethius, is condemned to death. He has everything taken from him. All he has is his reason and that. But he attempts to console himself to this execution by reasoning that the world has order, that there is something that keeps things together. And he uses his reason to try and get to the root of why he should be at peace at death. The problem is, his source of origin is a belief in God. What would you do? بحاتيرو تحوتو أبزز حتى زولن تايا مغنيات ودسب أملاخ قال زبل انتايو دحرموت هيوت علون من بال تواحيليو زبحات زبزح مالتي زبزح امنتات اندحري خايو ودسب مسمتس نابي يخيد زبل حتو نمملاس تواحيليو دحرموت سي هيوت علون من بال تواحيليو بزح مصحف تصحيفو زي هايمانوتات نبلو زلناون متي كال مغنياتاتون كهلو خيلي كن اتي قندي تواحيلو زربولو نسي مالتي حج انتاي زبلو زلو نسخ كم سم مالتي ناو اتكر تحتو امصيلو زلو نسخاسي لو ما انتي هيوتك خطفي او تاريخا وي غلا ابتبحالو اوانسي انتاي مبلكا مخنيات مبزحتي يصلي وي غلا قبر غلا يمش
نحر امنت ኣለዎ ኮይኑ ንስኻ ከም ሰብሲ እንታይ መገበርካ ምክንያቱ ኣብ ኣምላኽ ዘይተኣመነ እንድሕር ኮንካስ እንታይ ትገብር እዩ ዝብሎ ዘሎ Well, I don't know if I fully understand the question. I do know that if he's about to be executed. How about you are about to be executed? Oh, I'm about to be executed. You have nothing except your knowledge and your knowledge of science, your experience. I would request that my body in death be buried, not cremated, so that the energy content contained within it gets returned to the earth so that flora and fauna can dine upon it just as I have dined upon flora and fauna throughout my life. People who make this ሕጂ ታሕቶ እንታይ ይመልስዋ ኣነስ እንታይ ምበልኩ ኢሉ ምስ ሞትኩ ከይተቃጽልዎ ሬሳይ ኣብ መሬት ቅበርዎ ምበልኩ እዩ ዝብል ዘሎ ሽዑ እቲ ኤነርጂ ዝበሃል ማለት እዩ ናቱ ብምሉኡ እቲ ኣካላቱ ገለ ብምሉኡ ምስ ተፈጥሮ ተዋሃሂዱሲ ናተይ ህላወስ ብኸምኡ ክቅፅል እየ ዝደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ በቃ ምስ ሓመድ ክዋሃድ ምስ ተፈጥሮ ክዋሃድ ወዲ ሰብ ካብ ሓመድ ተፈጢሩ ይበሃል ናብቲ ሓመድ ከዓ ምለስዎ ምበልኩ ነይረ እዩ ዝብል ኣብቲ ካልእ ግን ወላ ሓንቲ እምነት የብሉን ማለት እዩ ትመውት በቃ ብድሕሪኡ ወላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝኣምን case that was the beginning and that there had to be something that provoked the beginning. Do you give them an A at least for trying to reconcile faith and reason? I don't think they're reconcilable. What do you mean? Well, so let me say that differently. All efforts that have been invested by brilliant people of the past have failed at that exercise. They just fail. And so I don't, the track record is so poor that going forward, I have essentially near zero confidence that there will be fruitful things to emerge from the effort to reconcile it. So, for example, if you knew nothing about science and you read, say, the Bible, the Old Testament, which in Genesis is an account of nature. That's what that is. ሕጂ ኣብዚ ሓሳብካስ ክትቅይር ትኽእል ዶ ወይ ቅድሚ ሕጂ ሓሳቦም ዝቀየሩ ሰባት ኣለዉ ሳይንቲስት ነይሮም ግን ከዓ ነቲ ዘይፈለጥዎ ነገር ማለት ክፈልጥዎ ብዘይምኽኣሎም ሲ እዚ ስራሕ ኣምላኽ ይገለሎም ዝኣምኑ ብዙሓት ሳይንቲስት ኣለዉ ሕጂ ስለ ዘይፈለጥዎ እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ እምበር ጭብጥም ፅሎይ ተልካዮም ከምፅኡ ኣይክእሉን እዮም በቲ ንሪኦ ዘለና ምክንያት ብከምኡ ምክንያት ኢኻ እምነት ተባሂሉ እምነት ዝተባሃለ ስን ሓደ ዘይትሪኦ ዘይሰማዕኻዮ ብዝኾነ ይኹን እውን ክጭቡጦን ብሳይንስ ጌርካ እውን ክትፈልጦ ዘይትኽእል ሰብ መርመራ ጌርካ ምእማን ማለት እዩ እምነት ክበሃል ከሎ ስለዚ ናብኡ ተመሊስካሲ ካብቲ ስነ ፍልጠት ወፂኻስ ካብቲ ጭብጢ ምክንያታት ገለ ዝብል ወፂኻ ናብኡ ምኻድሲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ And I said to you, give me your description of the natural world based only on this. You would say the world was created in 6 days and that stars are just little points of light, much lesser than the sun. And in fact, they can fall out of the sky, right? Because that's what happens during the Revelation. One of the signs that the second coming is that the stars will fall out of the sky and land on earth. To even write that means you don't know what those things are. You have no concept of what the actual universe is. ሕጂ ኣብ ገለገለ መፅሓፍቲ ዝብል ዘሎ ናይ ክርስትና ክኸውን ክእል ወይ ከዓ ናይ ብሓፂሩ ኣብዚ እምነት ኣብርሃም ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ኣፈጣጥራ ናይ ምድሪ ኣብ 6 መዓልቲ ከዋኽብቲ ተፈጢሮም ወዲ ሰብ ገለ እዚ ተፈጥሮ ማለት ናይ ተፈጥሮ ዘሎ ብኸመይ እዩ ምድሪ ተፈጢራ ብኸመይ ከዋኽብቲ ብኸመይ ትንፋስ መፂኡ ወዲ ሰብ ብኸመይ ተፈጢሩ ገለ ዝብል ንኣብነት ኣብኡሲ ብዛዕባ ከዋኽብቲ ክዛረቡ ከለዉ ሲ ከዋኽብቲ ብኣምላኽ ከም ዝተፈጠራ ከዋኽብቲ ከዓ ካብ ሰማይ ሲ ወዲቐን ናብ ምድሪ ይዓልባ ገለ ዝብል ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ገሊኡ መፅሓፍቲ እዚ ከዓ ብሳይንስ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ወላ ነዚ መፅሓፍቲ እዚ ክፅሕፍዎ ከለዎ ድዮም ገለሲ እዘን ከዋኽብቲ ንብለን ዘለናስ እንታይ ዓይነተን ወላሲ እንታይን ወላስ ይፈልጥዎን ኣይነበሩን እዩ ዝብል ዘሎ ከምዚ ደቀቕቲ ገለ ነገራት ገይሮም እዮም ዝሓስብዎ ነይሮም ግን ኮኸብ እንድሕር ናብ ምድሪ ወዲቓ ማለት ሲ ወላ ሓንቲ ምድሪ ሲ ፍረጣፍ እያ ምስ ኮኸብ ከተረኣያ ከለካ ማለት እዩ ፀሓይ እንድሕር ኣረኣያኻያ ሲ ፀሓይ ሓንቲ ካብ ከዋኽብቲ እዩ ዝበሃል ስለዚ ክኸውን ኣይክእልን ኮኸብ ስናብ ምድሪ ተወዲቓስ ወዲእና ኣለና እዚ ዓይነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ወላ ሓንቲ So everybody who tried to make proclamations about the physical universe based on Bible passages
got the wrong answer. So what happened was, when science discovers things and you want to stay religious, or you want to continue to believe that the Bible is unerring, what you would do is you would say, well, let me go back to the Bible and reinterpret it. Then you'd say things like, oh, they didn't really mean that literally, they meant that figuratively. So this whole sort of reinterpretation of the how figurative the poetic passages of the Bible are came after science showed that this is not how things unfolded. ሕጂ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣመለኻኽታ ናይዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሕጂ ኾንካ ክትሪኦ ከለኻ ቀይሮሞ እዮም ዝብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ንበሎ ከም ኣብነት ኣምፂዎ ፀንሕ እንታይ እዩ ከዋኽብቲ ወዲቐን ከምዚ ምስ ተፈጠረ ወይ ከዓኒ እቲ ካልኣይ ምምፃእ ክርስቶስ እዩ ዝበሃል ገለ ትንሳኤ ኣብኡ ከዋኽብቲ ክወድቃያን ወይ ከዓ ከዋኽብቲ ወዲቐን ተባሂሉ ዝተፃሕፈ ቅድሚ ሕጂ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ድሕሪ ግዜ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ከም ዘሎ ስለዚ ድሕሪ ግዜ ብሳይንስ ተመርኪስካ ከዋኽብቲ ዝፍፅም ተኣምር እንድሕሪ ወዲቐንሲ ክኸውን ኮኸብ ክትወድቕ ኣይትኽእልን እያ ናብ ምድሪ ከምኡ ኢልካ እንድሕሪ ተዛሪብካ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኖ ቃል ብቃሉ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ከዋኽብቲ ወዲቐን ክበሃል ከሎስ ከምዚ ማለት እዩ እናበሉስ ናብ ካልእ ትርጉም እንዳሃብዎ እዮም መፅኦም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነቲ መጽሓፍ ከም ዘለዎ ክትወስዶ እውን ከም ጭብጢ የሸግረካ እዩ ዝብል ዘሎ ብመንገዲ ስነ ፍልጠት ተሪእኻ ኢኻ ጉጉ እዩ ስለዚ እዚ ንወዲ ከምዝን ምክንያታት ከዓ ንዓይሲ ከም ሰብ ከእምነኒ ከም ዘይክእል እዩ ዝዛረብ ዘሎ And so the educated religious people are perfectly fine with that. It's the fundamentalists who want to say that the Bible is the literal truth of God and want to see the Bible as a science textbook, who are knocking on the science doors of the schools, trying to put that content in the science. Enlightened religious people are not behaving that way. They're saying, yes, science is cool, we're good with that, and use the Bible to get your spiritual enlightenment and your emotional fulfillment. I have known serious. ሕጂ ኣብዚ ሓደ ነጥቢ ምፅኢ ሎ ፅቡቕ ነጥቢ እውን ብዙሕ ሰብ እውን ክሰማዓሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ምሁራት ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ እምነት ዘለዎም ኢሉ እዞም ሰባት እዚኦም ኣረዳድኦም ኣብቲ እምነት ወይ ሃይማኖታት መጽሓፍ ቅዱስ ክንብሎ ንኽእል ምስቶም በቃ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፍ ዘሎስ ልክዕ ንሱ እዩ ካብኡ እሱ ከዓ ልክዕ ኣምላኽ ዝፀሓፎ እዩ ልክዕ ከም ዘለዎ ከዓ ክንኣምኑልና ከም ዘለዎ ከዓ ይትግበር ኣለዎ ወይ ተገይሩ እዩ ገሊሎም ዝኣምኑ ሰባት ምስኦም ክትዛረብ ካልእ ነንበይኖም እዮም ዝብል ዘሎ እቶም ምሁራት ሰባት ሕጂ ንኣብነት ከም ምንታይ ይርእይዎ ይብላ ኣሎ ነዚ እምነት ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ንሓደ ናይ ወዲ ሰብ ኣተሓሳስባ ስምዒታቱ ካብ ሕማቕ እዋን እውን ከውፃእካ ክእል እዩ እምነት ማለት እዩ ጸሎት ሕጂ ንኣብነት ጸሎት ሲ ግድን ኣምላኽ ይሃሉ ኣይሃሉ ገለ ብዘየገድሲ ሓደ ሰብ ጸሎት ዝገብር ናብ ቤተክርስትያን ዝመላለስ ገለ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ሰብ ክንብል ኣይንኽእልን ግን ዝበዝሐ ሰብ እንድሕር ርኢናዮ ባህርያቱ ብጣዕሚ ጥዑም ሰብ ይኸውን ኣብ ሂወቱ እውን ቁሩብ ሓጎስ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝኸውን እዚ ሕጂ ካብ ምንታይ እዩ መፂኡ ንዝብል ሕቶ ምስ ህላዊ ኣምላኽ ምትእስሳር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገራት ንዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሂወቶም ሲ ይጠቕሞም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ምስ ኣምላኽ ነዚ ከነተሓሕዞ ዘይንኽእል ኢሎም ዝኣምኑ ሕጂ በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ እያ ዝኸይድ ዘሎ ካልእ ኣብነት እውን የምፅልካ ንኣብነት ሜዲቴሽን ይብልካ ሜዲቴሽን ልክዕ ከም ሓደ መንገዲ ናይ ብእምነት ገይሩ ዝመፀ ነገር እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ሜዲቴት ክገብር ከሎ ምስ ፈጣሪ ኣሎ ኣብ ዓለም ገለ ወላ ሓደ ዘራኽብ የብሉን ግን ሜዲቴሽን እንድሕር ገይሩ ግን ኣብ ውሽጡ ዝፍጠር ሩፍታ ቅሳነት ሓጎስ ሂወቱ እውን ብጣዕሚ ርጉእ ይኸውን እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ጸሎት ዝበልናዮ ወይ ከዓ ካልእ ነገራት ኣብ ዝኾነ እምነታት ዝካየድ ተመሳሳልነት ኣለዎ ስለዚ እዚ ሲ ምስ ህላዊ ኣምላኽ ከተራኽቦ ኣሸጋሪ ምዃኑ እዮም ዝካትዑ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂታ ነጥቢ ከዛረበላ ደልዩ ዘሎ religious people, not fundamentalists, who were scared when Carl Sagan opened his series with the words, "The cosmos is all that is happening when it's happening, what you're feeling like," Carl would say, in your mind, and we can measure the neurosynaptic firings when you have a religious experience. We can tell you where that's happening, when it's happening, what you're feeling like at the time. So your mind, of course, is still within the cosmos. But do you have any sympathy for people who seem to only feel safe in the vastness of the universe you describe in your show if they can infer a personal God who makes it more hospitable to them, who cares for them? In this, what we tell ourselves is a free country, which means you should have freedom of thought. I don't care what you think. I just don't. Go think whatever you want. Go ahead. Think that there's one God, two gods,
10 gods or no gods. That is what it means to live in a free country. حجي كم نتبي تسخاسي نزوم أملاخنا أمينا زولو أملاخ يحلولنا يكالخللنا فتارو لو قليلهم زا أمنو سواسي بخمي تريهم يزولو زولو أنا أي قدشنن يايلو مغنياتو حدا سب أبديتو خأمن مسل علوه تدليب حدا أملاخ تدليب كلتا أملاخ أبزدلو يأمن يزولو زولو مغنياتو أمنتا ناي ابنت ناتنا زولو هاقرينا زلنا. The problem arises is if you have a religious philosophy that is not based in objective realities that you then want to put in the science classroom. Then I'm going to stand there and say, no, I'm not going to allow you in the science classroom. I'm not telling you what to think. I'm just telling you in the science class, you're not doing science. This is not science. Keep it out. أنا قلت أجمع مسمنتايز بالزولو سنفلتاتن متحف قدس دي ويكا أمنتن هايمانوتن كتحاوسهم دحر فتينكا أب حدا ناي سنفلتات زمها بيت مرتي أمتيخا نامنت نبل مالتي نامنت بسنفلتات مدري بخمزن يا تفتيرا ويكا أزين نقولو يونيفرس نقولو زلنا بخمزي تفتيرو إلو خمهار زقبون سخا متيخا جن أملاخ بشديشة معالتيو نعلم فتيرو عقلن داولكا ختمهر ندحر جميركا مزي أي سامعني مغنيات تزارب وزلخا مسنفلتات زراخب سلا زي بوليز وزلو سلازي أب كم زعينت نجر أي سامعني أب كال زقبر نجرات ندحر كوين جن سأجمع يقولون سب ببناتو خيدي وزبزولو مالتي. That's when I stand up. Otherwise, go ahead. I'm not telling you how to think. All right. This is in response to the people out there who say, oh, Earth is just perfect for life. Oh, what a haven in all the universe, just right. It's not just right. Every opportunity it gets, it tries to kill us. Add it up. The tsunamis, the hurricanes, the tornadoes, the asteroids, the 3/4 of the earth. If I drop you butt naked, you're dead 10 minutes later. Because something eats you. Okay? قال سواسي إذا مدرس نود سب كتعمي عتفتيرا بتعمي perfect زخونة عالم يا قليلهم زاروسي جيجايز وزلو يا حقيون مغنياته حدا سبسي وحسنات نقولوا يون جزا سريحو تعبيتو مفتح عصي قال زلكس زلونا كومس كتولا يتخلني نريو لنا بخندي وحجن بخندي ساتو قمران نتقطاتن كويناتن قلملن سبسي يحلق يطفي انسساتات يبلع قلمله سلازي إذا مدرسي أصلا نود سب متشئ تغيرا تفتيرا كنبلا نخلينا. So this is the anti-Gaia hypothesis? Anti-Gaia, yeah. Earth is bad for life. And evidence of that is, look at the fossil record. 99% of all species that ever lived are now extinct. That is not the signature of a planet that is in love with life. ندحري تمارسنا عند حرينا شيء 9,900 كابتوم انسساتا ويكا هيوتاويان عم مدر زنبورو طفيهم يميزوزلو سلازي مدرين هيوتاويان تمچ نيران انت تخون سي زيوم سي انت خوينهم طفيهم يميزوزلو. If I could ask you, if there was one thing you wanted people to remember that you could say about science, what would that be? That the universe is knowable. And what one need not appeal to mystical, magical forces to account for things. Even if a day arises where something unfolds in front of your eyes that you cannot explain, just because you cannot explain it does not mean it is being driven by mystical, magical forces. أبزن دايلو نسخة خمسة بسي حدا نجر أمود أتاك تزاربوت دلي انتهى الله مسبولو انتهى يزوزولو نحاده زي تفلت نجر مخنيات أمتيخا ختفولتو سلا زي كالكا ناب بمولكوتا وحيل زي تقبر إلكا ختأمن يبل كان يزوزولو نتنجر راح انتهى خوينو إلكاسي كتمارا مورولو لكازبل أمنتي زولو ناب النت انتهى يزوزولو أبكر مخاول اندار أخا يقل نجر مولكوتا وحيل خوينو خسم معاك هذا النجر ولا انتري إخان تتفتيرو إذا نجار زي بخمة مسئول كارا أخذ مرامر على كامبر أو ملكوتا وحيلي وبحيل أملاخ يقرأ الكاسي تطأو كتبسي يبل كان زبل أمناتي زلوا مغنياتو تي عنتو يزبلنا تي مغنيات كأنهم زبلوا زلوا بوزح نجارات كرم حجي بحيل أملاخ
قال تباهلو زأمن زنبرة دحر جزيه جن قال حمامات حجي سيطان زمت سيطان كم زجيرو بأملخ مقطعتي وريدو قال زبها زنبرة أبو ساعات زين دحرينا بساينس مالتي مدهانيات ترخيبو بحسب كحوخ إلى الله مالتي سلازي ازيتات مالوتيو تي ولا رأي كتب بلغ والغاس بحادة ملوكتاو زخونا حيلي زتقبر خوين ولا انت ترأيكا نسخاقن ممر ماركا قتل زعينتي زارو وزولو Just means it's being driven by laws of physics that we know and you have yet to learn, or that we have all yet to discover. But the universe is knowable, and that's an amazing thing. It's knowable by our feeble human brain. ስለዚህ ዓለም ሲ ተፈላጢት ያ እዩ ዘሎ ማለት ሲ ኣብ ዓለም ዘጋጠመ ነገር ክትፈልጦስ ይከኣል እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዘይፍለጥ ዝነበረ ነገራት ኣብ ሰዓት ብስነ ፍልጠት ተፈሊጡ ስለ ዝኾነ እዩ ዘሎ ወዲ ሰብ ንወርሒ ንማርስ ይኸይድ ኣሎ ሰዓት እዚ ንድሕሪት ተመሊስና እንድሕሪና ማርስ ትበሃል ፕላኔት ከም ዘላ ከማን ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን እንታይ ኣ ቴሌስኮፕ እንታይ እዩ ሳተላይት እንታይ እዩ ሮኬት ገለመለ ወላ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን ማለት ስለዚ ሳላቲ ሳይንስ ዝበሃል መርመራ ዝበሃል ሳላ ዝቐፀለ እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ይእምሮኻ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ሲ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ዘሎ ነዚ ማለት ንኽፈልጥ እዩ ዘሎ ናብ ካልእ መለኮታዊ ዝኾነ ሓይሊ ምጥማት ኣየደልን እዩ ዝዓይነት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕዚ ዝመፀኹም መደብ እዚ ይመስል እስከ ናትኩም ርእቶታት ገለ ሃውኒ ምክንያቱ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እንድሕሪእናዮ እምነት ዓብይ ተራ እዩ ዝፃወት ብዙሕ ግዜ እውን ሓድሽ ኣተሓሳስባ ናይ ምቕባል ፀገም ኣሎ ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ ዘቃልዓካ እንድሕር ኢልና ብብዝሒ እውን ሕጂ ንሪኦ ኣለና ንኣሽቱ መንእሰያት ካብቲ ክቕመጥዎ ዝፀንሑ ሕብረተሰብ ውፅእ ምስ በሉ ንርኢ ኣለና ናብ ካልእ ነገራት ይኸዱ ገለ ማለት እምነት ዝበሃል ሲ ይጠፍእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እሞ ነዚ ነገር እዚ እውን እምነትና ሲ ክቕፅል ኣለዎ ሃይማኖትና ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ብኸመይ ከነቐፅሎ ንዝብል ሓሳብ እቲ ምኽንያት እቲ እምነት ንኸይቅፅል ዝገብር ዘሎ እንታይ ኢልካ ምስ ትፈልጦ ጥራሕ ኢኻ እስኻ እቲ እምነትካ ብኸመይ ከተቐፅሎ ትኽእል መንገዲ ክትረክብ ኢለ ዝኣምን እሞ ስለዚ ርእቶታትኩም ኣብ ኮመንት ክፅሕፉ ይሓትት ካልእ ሰባት እውን ኣብዚ ነገር እዚ ሓሳብ ክንበካ ትብሉ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኣብ ፌስቡክ ይከኣሎ ቲቪ ተኸስተ ትብላላ ናይ ፌስቡክ ናተይ ኣብኡ እውን ከይድኩም ክትረኽቡኑ ትኽእሉ ኢኹም ብመሰንጀር ወይ ከዓ ብወትሳፕ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ይረኽበና